जय जगन्नाथ। मु देव आज आपण मानकु मु एक एमती एक विषय वस्तु आलोचना करबी जे बंधुगण आपण माने ए जिनसडा को आपण ग्रहण करिवे कि नाही ना ए सोसाइटी ग्रहण करिवो ना ए जनसाधारण ग्रहण करिवे। तो आपण माने ए किछि दिन हला जानिथिबे बालेश्वर एफएम कॉलेज रो छात्री जे कि सौम्यश्री भौणी निजर जीवन को बाजी लगैथिले बा पेट्रोल द्वारा निज देह को जाली प्राण त्याग करथिले आपण माने जानिछंती। तो एतिरे कहिवार तात्पर्य कोन बंधुगण, ए भौणीटी निजर इज्जत पाई निजर जीवन देइथिले। जीवन जाऊ पछे किंतु मो इज्जत थाऊ, निजर मान सम्मान को रखिबा पाई निजर जीवन देइथिले। तो कोनी एका लड़ुथिले से प्रत्येक अनुष्ठान को गले किंतु कौनसी लोक कर्णपात कलेनी किंबा कौनसी पुलिस बाहिनी सुनिले नाही कि निज प्रिंसिपल मध्य सुनला नाही कि ता एचओडी मध्य कौनसी कर्णपात न करी भौणी को काली निर्यातना देबारे से आगो को बढ़े छालुतिले। बारंबार बारंबार कॉलेज को डाकी ताकू भौणी को कौनसी ना कौनसी उपाय ताकू निर्यातना देबारे से समक्ष थिले। से तांको प्रिंसिपल बा एफएम कॉलेज रो तांको एचओडी तो भौणी संघर्ष करिकी मध्य हारी गले। सौम्यश्री भौणी को पाई दुखित मु भगवान को एतकी प्रार्थना करी जे तांकर आत्मा को शांति रखंतु एवं अति शीघ्र सरकार भौणी को जस्टिस बा न्याय दिया जाऊ। जेमति कि जो अपराधी बा जो अपराधी कि से अति शीघ्र दंडरे दंडित हुअंतु, जहा कि ए ओडिशा ए भारत ए नेशनल इंटरनेशनल जहा कि समस्त जानिबे जे ओडिशा रे बालेश्वर जिल्ला रे एफएम कॉलेज रो छात्री से न्याय पाइला। एवं एमिति हेले ही प्रत्येक क्षेत्र रो स्कूल बा कॉलेज छात्री सुरक्षित रहिबे, ता सहित गाँ गहली रो माँ बापा भाई भौणी समस्त सुरक्षित रहिबे। तो आज रो विषय वस्तु मु एटा कहबा चाहूतिली भाई माने, सरकार एमती कुछ हमर दैनंदिन जीवन रो एक बेसिक नीड्स बोल कहले अत्यंत हबो नाही बा पेट्रोल आमनकर बाइक परिवहन गाड़ी चलाचल मानकर पाई दैनंदिन जीवन लागुची आपण मन जानिथिबे। तो सरकार आइरे कोन कठोर नियम लगाइ जानिछन आपण माने, कोनसी प्लास्टिक बोतल बा खोला बोतल रे पेट्रोल विक्रय करा जीवो नाही किबा कोनसी व्यक्ति को बोतल रे बा खाली जगह रे दिया जीवो नाही। जदि बा नब कोनसी आधार कार्ड किबा वोट परिचय पत्र दे पेट्रोल नब। यह कहीं मना कला, जदि बा मना कला तो जनसाधारण कौन हाँ मानबे ना आपण हाँ मानबे ना पब्लिक हाँ कहबो ना ए सोसाइटी रो जनसाधारण हाँ कहबे। आपण को मतरे कोटा ठीक आपण एक्सेप्ट करिवे कि सरकार सिना निजे निजको हाँ मानिला हाँ करला तांको न्याय अनुसार तांको विरोध अनुसार बा तांको इच्छा अनुसार ए पेट्रोल टाको जे कोनसी खोला पड़िया रे बा जे कोनसी कोला प्लास्टिक जगह रे देबा पाई मना। सरकार एतकी चिंता करे थिला जे शह शह वर्ष धरी जे कि देसी मद एवं विदेशी टीपी बंद मद दुकान जो आपण माने जानिथिबे रास्ता कड़ रे टाउन मान करे शहर मान करे जोटी बिक्री करे जाउची सेई मद अफीम गंजेई व्यवहार करी ए जनसाधारण शह शह परिवार नष्ट होउची जो मद पी कि एटा कोन सरकार चिंता करलानी। टिके भाबिबार थिला जे माने ए मद पी कि शह शह घरर माँ भौणी गोटे फैमिली नष्ट होचंती। जने व्यक्ति मद डेली पीवा द्वारा तार भविष्य चूरमार भविष्य अंधार एवं दिने दरिद्र हीन हो जाउची। तो सरकार एटा चिंता करथिला ना
ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସେଇ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ସେ ଯଦି ମନା କରିବ, ଗୋଟିଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ହିଁ ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇକି ପକେଇବ, ତ ଆମମାନେ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ? ହଇରାଣ ତ ହେବେ ନା ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଟାଉନରେ ଅଛି ବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଛି, ମନେକର ଆମ ରାୟଗଡ଼ାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ 4ଟା 5ଟା ଜାଗାରେ ଅଛି, ତ ଟିକିରି, କାଶୀପୁର ଏମିତି କେତେ ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଉନ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେମିତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ତ ନାହିଁ ନା। ବାସ୍, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ସରକାର କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ବା ଏମିତି ନିୟମ କରିଛି କଠୋର ଅପରାଧ ଭଳିଆ, ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ ଭୋଟ କାର୍ଡ ଧରିକି ଆସ, ଏମିତି ସେ ଯୋଗ ବୋଲି କହୁଛି, ନିୟମ ବୋଲି କହୁଛି, ତ ସରକାର ଏମିତି କରୁ ନହେଲେ ଭାଇମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଖୋଲିଦେଉ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ତାର ଦାମ ମଧ୍ୟ କମ କର। କାହିଁକି ନା ପେଟ୍ରୋଲ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରେଟ୍ ଅଛି ଏବେ 110 105 ଏତିକି ପ୍ରକାର, ଆପଣମାନେ ଗାଁରୁ ସହରକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ଆଇବେ? ଯଦି ବା ଏତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ଏତେ ନିୟମ କାନୁନ କରିଛି, ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଖୋଲିଦେଉ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବି କମେଇକି ଦେଉ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାର ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ମଦକୁ ବନ୍ଦ ନକରି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି ଲୋକ ଯେଉଁ ମଦ ବ୍ୟବହାର କରି, ମଦ ପିଇକି ନିଜର ପରିବାର, ନିଜର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମା ବାପା ମାନେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମଦ ବ୍ୟବହାର କରି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ମଦ ଦ୍ୱାରା। ମଦ ପିଇକି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆଜିକାଲି ସଂସାରରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ହୀନ ପ୍ରକୃତିର ହେଉଛି, ଦରିଦ୍ର ହେଇଯାଉଛି, କାକୃତି ହେଇଯାଉଛି। ତ ସରକାର ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ ନକରି ତ ପୁଣି କାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବ? ପୁଣି କେବେ ବନ୍ଦ କରିବ? ସାମାନ୍ୟ ଏଇ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଲା, ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାଗାରେ ଦେବ, ଗୋଟେ ଖୋଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାଗାରେ ଦେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆଧାର କାର୍ଡ ଭୋଟ କାର୍ଡ ନେଇକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ପୁଣି ନେଇପାରିବେ। କୌଣସି ଜରୁରୀ କାର୍ଡ ଥିଲେ ପୁଣି ସେଇଟା, ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାଟରେ ଯାଉଥିବ ହଇରାଣ ହେବ କି? କୌଣସି ଜାଗାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଗାଇ ନଥିବେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିକୁ ନଥିବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ସରକାର ଭାବି ଚିନ୍ତି କରବାର ଥିଲା, କ'ଣ କରିବା ଆହୁରି। ତ ଭାଇମାନେ, ଯଦି ମୋ କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ବା ଗ୍ରହଣୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିବ, ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ କଥା ବା ମୋ ଆଡଭାଇସ୍, ମୋ ଉପଦେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଭାଇମାନେ, ମୋ ପ୍ରତି ତ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାଟିକୁ ବୁଝିଥିବେ ଏବଂ ଭଲ ପାଉଥିବେ ବୋଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଆଡଭାଇସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଭାଇମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।